Mantre ni hai bewa Yesu mimbae ko be falo nyenya nyela kemishe eko ko no je se no ne ike hejomo ye Kristo mi hejomo ye Kristo mi woni kasmo wa kase eji ijo he ni ebani won kase ijo ni ade hala jake hejomo ye Yesu Kristo mi ba o hele the true in of your fan. Ome. Jano sane o chenja matromio ka jono. Dem no kan was what ya basse na mo ake mo kani. Aje. Oni fi obujalo. Je oni tu mo no tu. Ti mo kele lo yo. Mo fi o kaji o pe ne keze mo ka yedi ne be mo ka yedi ni wona ya nyomo mi. Sidi kulwe alane nyeni eje mo ma de sahi e shafi. Eke wo nu mo ba pu e ba pu ise ide pu e. You are hele mo afi wo no. Ida ke mo tuni ko ne ne hi pe o le ni fu ngene mu na champion ni o tete mi da mo mi ani o blachina ta ba no isha ti mo ko na ke ko e pa de le ke china ye se ti mo ye wa ni suma ni fe ni de gbe konkon ani me ne ke mi aka fu ayi wa e ja ke e fe yo bra wo e ha no chi e bole ba de na we ko me wa nye me fe ni ko wo me ne gbine he jola hanye no nchole ka wa yin silele keji wo fe wo hele no neke bele minka wa ke beshe oni wo ba trash ni wo bo wo ni kase mo to ko ngale cho na nyu wa che na nyu ko nu wo ya no mene wo she ni kase mo ni je pa ichu eke hejo mo ta mo ye wekule hejo mo ta mo ye wekule o blanyo fi o ni buo mo e ya tumo na pa e je sumo la hu jogban atule ko ni ata he ne nye me yo etelele e bia ni bloshia hu e ja mese mo ni ana me ile no ne te no shimmo be ne pue ne chenye me ne fueni ne neke na na ke leba keke na wotwin ne atoyi na pan fe no na ba fiele nyemi onu pa ko me ke da be nyeka gbeale no buko ejeme no be me nyeka la woni akele wo mi e ni aba ni nyemi ko me huna buo ye lo ko me ni ho ni amehi onyojin ni ka hole ni hole iyo ya ka nyeme ni nyesumo male kokko ka se mo lo nye na male mi fie nya na yin wo yo mene wo bawe owula ni di Joseph e wala shine sane titiri oni wona hejomo na jagwe ku shenemi won mene no ba kwai no ncho dromo na e hani woni ne hye nyeme chichi achema no ni ekeni ka se mo ba chono ke ba hawo Kenklen woye Osafo Francis Kwame then no tine choni Valley View University Osafo ofa no jefe ejo jam chopa ngasaminya wana mausi amen nakano wanesha Asafo no pa kwa she neje Hansi Road Asafo emi Asafo no pa ofa no jefe you are to George pa wanda chofia she nyami no Abraham ablomensa la hu e bia ne nyami ofa no jefe ofa na nje ba mi ho acho mi na kusika edu ncho dromo na obaya manchese hin oba pa nyami no ablofai ko ni ikawo aya ifa na nye hawo so there wacha ni yo mwe ata konkron wo mi nda bo shi wo mi kamfo wo dromo na mena gbine hu wo hawo igbe ko ake wo bote woni kasimo na eme won fo ndi ni oje mwe mo konkron ba fata wo ni kasimo ni wa bote mi ne ikayeli kebuamu kashishinu ibeni wa agbe na wonna na ne fa ko meke benkebu we radon yo bi Yesu Kristo ba mi amen amen boni chonye gwe ni kasemo ni jepa ni yichoji ejo motamo ye wekulen kena to yicho ni wo fin wo bomoden wo kase ne ka wicho mi oba na ye Petro wolo ni ji enyo yicho eten kukudi nyoma ke pawo kenyoma ke pa anyo Petro wolo niji enyo yicho eten kukudi nyama ke pawo kenyoma ke pa anyo nya wo bo anu ncho wi motwe agbene so mo me akeni nyele momosa iwole nisra
koni ake bome fonjin alaka mo sanile aka shatanye hu ni nyeje nyedenche nyesifimo le nyegbeshi si nyehwere aye wonu nchole yira relo Yesu Kristo dromo keni lelemi lenon anwo anunyam aha agbene keda amen Amen. oba bote ni kase mo mi ni oba kwe oba no ike shia ni mi ejo shia ni mi ejo ka ke shia ni mi ejo Joseph jimoko ni eli eja ke shin ke chon eche ka gbene eni ke na mano fe ke na boni shia ni mi ejo yo ha ka ji okwa woche Abraham ke engani ji wo yomo Sarah dani amefo ni ji shiwo bile ameto ameyaka mai amebo anyumofio beni ne ke shiwo ne na ko abami do ha ni eba wayo lo echulo yo ni enwo ni ji hega ekele ha ewe ni musubaba ni musuba no ni bi enye yiri batishi ke hie mi nka hia afọ echem ni ji eni ni ji Isaac me no me hu le hu eke Ishmael sani bi enye yiri keni no se kwa gbene echata ni ji Jacob denje boni le hu eke echonga ke laka mogbeno ne ke he onupa yeli jomo ke fomo gbena ke je enyemi Isaode ni wo shia ni ejo le inde ni wo fe ngale on yo da se fanga ke elemin sanejo bang ni wo ke chene no shia ni ejo le elojo bang ni le ibanye Abraham yechon ka ji wo kwe Mose kenkra wo le chonyo mu eteke je ni wo ke ba ha nyemi no ado ni tuntu ba nyo ke we je me if to you radon shia ni mi ejo lele ntombe ni ochon hie oyue nyami no Joseph ele kechon eni meke na me ashin le mi ake amechomo shia ni na gbai ke haumwe yomi ni nuhu hewo ewole eka ye gbe kuma ya no ake bo fen boni eya ke enyemo ke na jinfa mo ami fen sake ikenekeni kasimone awemi iwo no ni wole eka no ni wole eka jake ko ukwenye minu Joseph wala shin de mi onake e follow ni je chata Jacob beni kenyawo Rahel denche ye na gbai amimpi Daniel Joseph eba iwo le denche kwele ake eje ehia ni mi ejo be kome dibi kome ni baye wogbe fan ake wogbe ma design he ni woje ke ni bi ami ni wotomo sa ke no me ho ayi abo awo le hani wonna shifimu ye wonyomo jamomi keje na kan shigwa Joseph enyomo jamo ke boni echata chosile ibashi neke befan ne ekulele hu ke ya adomo neke na agbai ni echomo mi ne ko kwe amane hu ke ni bi ya me ne echomo fe chon ake le Joseph ele poten ake heneje na agbaye ahun po echata hu afi ehani na agba hu mi yawa eja ke keboji biniji nyuma ke ekomeno dabi okla kan maka yo ye nyuma ke nyo ni no se hu e bo kometo ajegba apatare atade soto ko ahabo na habo atare ni so age kule ma so age kanti gift atale po ba benke oh na kai eno mi ba wa jake eno ake suye soto ni enyeme ke amenape ke kagbe na ame twi no gbo ake te baleten ni wo fen wo ye ni wa chata kometo af jiebo kometo ni habo yeli ke bo amoko ye wo hie no se hu e ko kwaje Joseph wala shin le bi ye ha ni no hu awaje sike ye mi awon ke ba ke o ela ni neke na ni namoko iwo ele poten ake ejeshia ni mi ejo shi chosemo na ke hale ke echata chosemo de ke hale iwo na ele ake sa ke nye echata chosemo se ekole ye ni kasemo mi binu won ya hie fio ni bi komeni ba je pe wo ke fen ba fata he shi
Otie ni obi epe jake. Shia mi wo fen wo yo wo weku ya mi mani wo yo eko fen ko shia ni emi ejoko shisha bo ne mi ejoko isake wo ke han shia ni mi ejo na yo wo no ke wa han ni no aye wo no no ni nyombo eto ha wo eba mi ye wo wala shin le mi Iradon ju bandenji osofo kaji wo kwe Hebrew bi awolo icho nyomake ekobi Hebrew chapter 11 kaje ku nyomake kwa ga achi nyeme kumata ake amenta shi joba ye himo ka elimi ni wona Abraham ke ebi Isaac ke ebi Jacob yemi neke me ne nwe amegwe ku shingle ya fe joba nkla wona neke okuni ni ejo na ye neke me etene fi ame wala shineni osofo many mi bla mo fi ba no kan ho yo mochumi nene wamanna nga yaje kabene nyechopa nyengede yo akan weku ko bene mensambe alo weku bene mensambe wa we o mami ke wa hene wa ji o menyagbamsun ga no fia no kai we lo ke kam enga mo pe kan o na ni ko ne mela we hi o kan ajepo aboajo okola ka o he ko semio lo ko male bene nge ha lo nge no me chu pemio wanaka mau bime apart from kan wa we o mio wanaka ne mene anwa he ka ha Yesu chu pe abusia ngbewe ahe ekanya gbami ke hawomi ne ke kan kan nge ba o ba brompo ma bisiken ne mau bile nge no pe olo anya kan ne mene wa to ahe mu no me chu pe mamio ke anma no ke ha wone ne mene wa ngeje miagbe no nyagbamfu le ngami se no ka ke no wa na nge akpati ne sa no wa kaseji nge no me chu pe mio ahia we jamanya gbamio ne na nga hieji amawo na ka hefuen no kan wana ka Abraham innanya gbam se ehemau ne eye Isaac innanya gbam ehemau ne ye Jacob innanya gbam ehemau na ye ne me na ma bie no me tu peke hemika yem acheme ahia we anya gbamio me otu pe wanganya gbam se nene sanu wakase ngangoji ada singa mamunyu no ka inganya gbam se imawu esomi ne ekome ka bene wanaka aka Abraham na here ekome maunga no me no gwe kanga mikai lo sane mandasi ka hamon ni muma yekunim ka hale ka bene le ho yekunim hamio lo ne me na ma bia no me trope pika benya gbam anganya gbam se akanaka hefon Yesu Kristo no ne ango anajama hem kayemyo nga Yesu no eba pe no pana ne fonsi ka ha wo ka wo hu wakase ka jem ka wo hu ke ka wa anajama hem kayemyo wo hu wo se yo pi wa bia pe na manma nga wo mi se waka mauma ya ene edraka ha wo oso fo ira don ndo na go to ka no go mi to ke fi ko agbe fio ni yo ke hifata moja ke achineke nyeme na efe ataye Hebrew bia welo icho ne jini nwake kumemi eja ke ye ameweku ya na agba efe amiye amewo ye na agba ya mi si amekame hie fon Yehowa leji nyongo no iwo hemo ke yeli ni yo mi ameke hemo ke yeli wono njo mi ne yebu ame iwo bo fembo ni ha mo nke na agba aba ye wogbe ya no ne ke weku ke shia mi ne jo ne ibaba wogbe ya no shi sake wo chongbe ko no ni ka se bon to ke wa ke wo chongbe ko no ko ni wo che ne ke na agba ya no ni ke wo ba ku ne ke na agba se isake wo ke wo himo ke yeli awu no ncho mi ni ke wo ke wo no ncho mi no ncho ba jaji wogbe aha wo amen amen iwa don ye fenye wa don o wona ye bie ne ake kaji bo oye na ba lo bo ye weku ni ejo mi titi ya wa me di jate e fon ka jo ban aka onu ele enye ke ye baba o ne sumo ahinsi yo ele wu komi kaji oye weku ko to mona kai ni
oye nyenme kokome nyeje nyekome si nyeje chakome boni na gbemi kaji wa gbe na ba na boni Joseph ka nyeme ashi mefi ha na kaji bona ahwe aka woke wonye mefi ha hia ha aka ye helona lo ye momomi aka Kristo asafo no wakati bomo ye na agbapwe kai mo aka boni Joseph ke enime ke cheme ka me ha Kristo lo me ka me for Kristo no ni ehana machine fe so to ko bon kaji ofi na kai e ba ye bo abo ni radon no ba kwa juni kasemo ege becho mo hi haramo becho mo hi haramo eda kwashi many becho mo jino ni Joseph e bahara ye de ne no wo ne yo be oyiradom dani ekoye sane ni opie maji na mita mawie no ku fio ye hoba ni kasemo vani gaba e fie make hoba ni kasemo wa na ke okuni mi ejo sisane bi mo ji ake mini banu ko eni ejo kaji bo kwa cheme ni ji Joseph eni ken ne kanso ami benu na mi chon ken bie no kelke ma je ni bi ne femba na mo ni ekuye eke enga eshinshia beni ni ba hwele na gbe ma cha ke e hyeyelie keke mukokuru e bagbe ni ke ma je ni bi ne be pie ke ha mu ke na bai ba hia ni aka wo fen wole ko ye hyianko ni bi enyemei ye miye ka fi o ke na bai ke ha mu pi for be ni ji titre be ke bi ye aka fo nyeme fen solo ni ameko amebi agbene won be pi won wo ke wo bi asinamo no nye ha na agbai ba hia e ya ke kejo ko Isaac benife e ya kele yo ku me pe ke hinshi e bi enyope te fete na agbai ba hia e je beni e ke bi e shina aka anake e tie mo ku me yemi no leke ma je ni bi ne be bi e ke na agbai ba hia dan agbede Joseph ni achintan o fe wole aka enye benoni fambi eba no mu fia mo ye yito ye leke ma je ni bi ne nani Joseph mu e che ba jiele aka isumu bi bon no ba na ke be bi e fe ni hwe ama bon le kwemo aka ma ba leke bomo ne kometo e ajiele oni leke ma je ni bi ne be ke na agbai ke amo ba hia le ke na agba na ejini no echo ni anye me ya pa ke o che nsume sane ni na la mo nela e anu be wo nu pa ye wo se wa tun nyoji wa le lo be ke ji la kan yo wo fi o ya no ji ala e wote no na o ye mini ejole no be ni e ke ni ne fe ba ni ami ho Joseph ni ya te ko Joseph tas ne isusu le ke ma je ha mo ni ya ye hia no fe ni be ya ka be kaji la kan mini mafe ni fe sajini eche egbale be ni eju ofu keje nyemi eso won kaya ni numo kala ape ni numo moemi ni numo kala te ni kelepa ken kala mo ni le ka no be kaji la kan ye isaka makwe la kan numo ni mamomi oduba ya ka kaji nchete ya ha mo ni ken mo na nyi mo mi ekelete ya hwele ni keleba ni bia to nano inye me nyemi ne wa me ho mi keje umuku etin ni iya je he koku e mi ke mo le kenyu na enye iyo ya ke ma ye nkuni no Joseph attach ne susu le ke ma je ni bi ne fe no ye ne ya eti fe e ha nyumo nye ehie enu fia no ne efie mi mo ji mo ni e ke ehie fon akekaji mo ehie che ye hu e ba ile no Solomon ke akani bi ni eche ebole be ku ne hu e wo e ha enye ehinshi ne ke e ba ni no lele no mo emi de kele chole ke ma je amune fe mi ka si e ni ise savo no ko yura don savo yo ne ma chano ne ma deji kabene elder deo wanaka Joseph e kaseni fu keje eneneme ke echeme ango pio no wa hene enge ebe cha ebe nye ebe hwe ebe noko
kama de ka safo kono ko pone le maune kele mahinisien eko kobe ena kapio no le niche enya ke pele ngalejon lo ke sane peke e boni e cheme amawu hesusu no ne ke mawu jama mawu no e pie wa ne mahe ne pie wa chema he one imi wa bi mi je ke fonsin e ma pie ihe lo engo ehetu pe ke hamaw esubeko mana ka gbeyem ka no me ba ewon la ni che eheka ona mamyo de wono ko ka no ko ka Joseph David esubeko be mi ne la ni che ni mi na ngesenye na kama hule teka ni no ngabla fogbi me ka David encourage himself Joseph ewola ni che eheka ka pia ni hinsi na pia ipenyogwe amanye magbemi amanye majuami amanye mapemi no fiano lo ki hinsi ninga ya fo elo nga ya fo egu lo ma wo mi ni chai he kan ma umi lo be mi ne epeja enna jama he wa mi o ke bo ajo mi o ne na ho ka iche ma hem kayim ne ananga ma umi o abinye na mango jama hem kayim mi o ne kan bla fugi ma they cannot transfer it to me. There's anime huma jeno sisije lo le hu eboni ni na chonle kani ne nu kani ne le chope eboni no me chope kasem ne wola jama hewa mio lo le ni che boni manwo esenyemi no ne keke ka manwo epie wa ne ma wa chema heo imi hwe ma pie yi lo sane ma hie bro no ni ke ne ma gu ne jama manwo ma nyi hem ne ma penu ko tiko ne ma no mi ni ngeno pio na ja ka pio le heka no fon ko behu ka amaponle adwale momo pama gbele o pe mahinsi o pe mayo so mana kanoka ke ko hungele boy ka jaman ram ko menenga nayo ngale wole kaka a abio mapeno mronwa ko hosi ka bene Yesu nga wode ke wose ka wo ma ya hene draka hawo wo hu wa lenga wa mika dabio esanma pi enya fi ja kan ne ma Yesu nga dry hamio chapi no bi no agboni che nga dry hamio ne lo cabinet David we Joseph le ni che we heka ne nyine edasio wo hu ane ne wa wo wa heka ni bi ne nga no ya ne sane da no tupe wa kongo wa heka wumi lo wa ko ha ne wo wa koni minyu se wa wo wa heka ka wo sio emahi akane Yesu Kristo epie wa he amen no dano ba ya no commence when no kan abia YouTube panyo kukuni di numa panyo ofanya kukuni numa aba o YouTube panyo kukuni numa nyamwa mechose mole momli sinje dwete kani lehu fishika ne ashame koni ani gena gbe ma ko aba wo lo eno icho onyanwanyo kanyo kukuni ji ipa eke chose mo gbeken benisa ake echono nika egbohunle ejenno amen na fi ake nika ne mo enwenu no ka no ba na ke efi ake Joseph eke fe edenjo eda ke na je na ke keji ebonmo sanetue ne yenmo sanelo nkunumyeli ba fe eno no la kanu won iko ye okumi no je kaji basabata ye jentu to bebe pia ba ke okune court mi ko ye alo unam ko ba je nba na gbona papa unam ko sikaju moni momi ojoba no kan mo sani fo sani ba ye nkuni ni na ke gbe ko ko no sani wo follow enu what cho wo bi enu cho se egbe ke ja me gbe ke dia e ja ke Joseph na kan cho se mo hu kun egbe na chinyumo gbena ke chonle ke jamna mi no ye ebu ale de ya ke joko enye menu ba ni nyenye no mi Ruben ta fla che eche nga ko mo ona no ke ke ba ko ni ke bi enye ma bi asuba le ya no e ba na efite shi chose mo ni eche ke chose le ebutwe no wa ke follow e what chose wo bi e ke no ntobe bo fi bo ni ji ke he fe ni wo yo wo ka ni nyumo yure mo npa ye wo bi a chose mo mi ejake ebasa mi kan jine papa woses oso for ma bon no dan wo ba ya du for ni o kan ye ne dan me malemi
kaji wakwe mose oloni jedwe icho nyomwenyo kaje kuje nyomwenyo kenu mo Deuteronomy 4:29 okay Mose womine no enu okay yini ji evie mi ba mi ne ji nyomwenyo ke ne nyemala yawe nyemawo ngelejon kenye hlale kenye twichuo nyemanale amen lo choka epiebo ne Israel biome hinema tukahame ozo member okay nke Joshua no ne hu afatai neji yicho nyumwe nyoke edwe kukuji nyuma ke numo 24:15 okay kuni ukademe alonka ni egami kuni okay mingbla maba igeshikeji esa nyihi ake nyasumo Yehowale no le ngene gbine nye kwa amoni nyasumo kaji nyongo ile ni yo fa le sele ni nyecheme ile sumo le dio lo amo bi ni nye yo ameshipon no ne anyongo ile dio simile mikemi wele wo sumo Yehowa amen amen lo nene engelane macho nga hioji sabi ma jamio chapi wekuno lo chapi kutu otuope se no fiano kakaka ke wala ma se blo wa manale besu ne Israel biome amapopa na mayama ne zubane ma ke hameno ne Joshua loke Moses angamedeka nenye yano wojalin ke majimade bio menyemana mesun ke ni na ngape no tuope eko ane koko gbanenya seke kanye ngomodi boke lamawo nyemana eseblo ne ke kan wo hu pio no ne ke wa lamawo wa mana eseblo wakode ke no fiano ngape o dio me poeno no hi no fiano hi wo tuope wape ke wo wa Jemi kabene Joseph ya ne epenibo ne Egypt no akene le niche enyene das ne de ke mahla mouse blo manale ne la mouse blo enale ne mau piehi ne yekunim ne Egypt mami lo wo ke wa la mouse blo jano wa mana mau jano emakudowo jano wo hu wa mayekunim ne wa mau jamimi amen amen osofo nkan je no ko te dufo ne kase mo mi eke bodi enje ono kwale jira se beta omo bodi enje ono kwale jira se beta omo na ne ahon Joseph akaleti Misrim alo Egypt Potiphar ehele ye Potiphar sia osofo bani jiro ne te no Joseph la je me na ka be gugu yo ko wa hie sisi je o mana kan be mi ne Joseph enyimi nyumu no me angala na magbele foya epa me pe o nyeko pe no kasimi abowele twe feza aka akale wo vunko mi ne nyube mi me na hie ne ni komedwa yeli komena kan Ishmaelites komambe yo apale jele na dwa Joseph ka han me na ka Joseph ho ne me wa su Egypt no wa pale dwa Joseph ka ha Potiphar wana kan le John no eboni dwemi no kan pio no nene ma pecho peji ma wo mini che ihe eka ihe dwa wa ha ma eda kan ni ne ma jepo ka chomi ni na ni kase ka je icheme ka no me trope eji noko ne ihe dwa wa ham ekome kinge ichema ngo lo iwe omamye yes ekome inyimi no me mapia mape nwa hose se pio no wa mininge majimajeli amami ne nyogwe jimi amanye madua mi amanye magbemi amanye mape nene isa lo esane ma hisine mape ihe mobo ki hisini peja le ekome gbeno le magbo yano se nwa na no akase kan sebi waje no me ne wa ngeno ko hane no ko ne enyo no ne demoken mo hidwa walo hidwa we
esane woni cheme wale nene wakase kaje Yesu ngoka wahedwane wahene Yesu Kristo bane bagboke hawo neke kinya ke pa Yesu e magboke ham lo ihedwa wasaminya ke han manwo lo esane mahisi ke han leja lo akani hedwa wa esane ma peni ne choka chapino ko gun ko jimi se noko ne samau hemi noko ne ehidwa wasaminya nge maumi lo wakomo wa heka fonomrande sano bemi ne Joseph ya Egypto enwe heka fonokono emawo pe eka hefo na aka ne ka hefo emawo no emawo hu eyeboale na ka anokwale bi no ehidwa wa manye hemi ne mahala jama hedwa wa mio nenyene kachu ni potini ngeka hale ne lohe enomechu pengele nayo Iba don wosafo nyami no do keji gokwe ngale ichi ne waka ne mi afi nyolo etenko te nyumona wote ye washine ne mi ake kumi molo ake me kutu na wote wo mingbele ko maka ne mabu keji balo eza wolo dani ko waka ne nke fio ba cho osofo no okay male konkon ni kande mo echano na Joseph moni echata asumole na pa atade soto kwa wole ni bi antone iba chonyon be kukuo na mi elegbomo igbejano to fe echaki ni elehe ni eya ele igbejano to ke ukwani kande mo eke kwemo boni eshin na mi fe chaki ye be kukuo ku kekemle kwemo boni oya kemano le ewala shin le mi ichaki kefe anokwa Joseph kase nonisa ake wo fen wo kase keji ake wo hienfo wo keji wo ke wo hienfo me koku me ano ke hani amechon wo jara wo jara le ano ke hani amechon wo jara le sake wo die nche wonna wo le ake wo jara wa yo ke wonna wo le ake wo jara wa no chon wo gbe yo agbe ne wo ba kwa wo ni kande mo kenkre wo ba kande makane Isaiah ogbele Isaiah yo be kande mo Roman bia wolo icho pajo kuku denji nyu make ejwe makane Isaiah wolo icho neji nyu mai etenke nyu mai ejwe ke eten kenkre kuku ege shi agbene Jacob bono ni Yehowa moni bobole kene au Israel bo moni shambole bono ni moni shambole kene ka segbeye ejake mapon mi ke ogbe echewo mi no jio amen mini ekawo yue mone ke wa kuseni wa kani ne ke malempo na ko bo mo no ko mi anya meni wotara bie ke uko gbe wo na jiange iyo ya ko ba no shiojo ba yo mini money kan yo gembe ba wo mi ke shi agbene ablo bo noni Yehowa moni bobule ke au Israel moni bo ni ishambule noni ekene ikemini ike ingbe ni echemi ni ibajomi ni ehie imri anyeme ikan wo yemoko be ni wo adumo no ye ne kani kase mo na emi ake ke Yehowa de encheke igbe echewo woni de nyanshi ekule wo kan Roman bia wolo kuku ni jipanyo icho pa kuku ni jama ke je eke eja ke me aboni nyongo mo le pla mele ama meji nyongo bi amen si aboni nyongo eyemo pla wo da ke da ni wo ke eyemo hionshi yo wala shin le mi ni wo ke chuon ni ye da ne ikawonye
na ebu owo he na eku do owo iwo ka wa bote ha mu ami ye wo weku befa na agbai abai wo gbe ya no shaboni wo ka yewa efun wo no won nenya shinda ni kuni yelele wo ba ye kuni iwo ni kasemo ni wo na ye Joseph how mo ke na agbai na echon mi fa ka ke le die nche inna ejira wale eja ke na ke ejira wa ye nuncho hie bo fe bo na nyame ehun le ha ejira wa anyami nu anyami yo ke onyo na ka ojira wa be ba boden cho ba cho he ofon shi ni kase mo na nton mia han won wo fe wona wole aka wojira wa nuncho Kristo ke la kronkron jamwenton ne bagbo ke hawo eja ke wojira wa iwo ni wojira wa o ka che wo he wo fon ike iba ha wo he jomo wo he jomo sa ke wo fe wo ke wo he awe mi amen Amen. Chofia ke dromo hime ko ni ko ke chon Yesu Kristo bi wo be fen bie nuncho egbe fijami so fe so me ni wo yo ibare wo no jake kan so me ni oyo lo weku ni mi yo basabasa ni mi oje kan ni nona hewale ye o wo se go shin le no ni bo na ni ya no ye shia na ehi bo mode ake bo hu owo se shi na ekwe na kan no ba ni chake mo aba tambo ni Joseph ni e wo se go fi stro to e o ba bote show me ike na nyobo ye nyomo gbe no na nyobo ye nyomo gbe no e da kwashi ona bo ni Joseph ka ulubani nale anokole nke mene bi ni alo ka mugo ne ba ka ne le scholarship ake shia nyedenche ke na mi what scholarship? Yo, you are done. The jungle came to be Pierre a forker. See, if you make a caddy will put you for the Casimo to the bar or by your Sinoku, the market. Benny Joseph Yaji Potifashia, a lenche quay, a lenche nake, would be a macule. In Nabeni, a jalayo on her. If it tomorrow, the gain in our UAK scholarship in a baby, I may come kadi mo tashini kwe jala bana kanini to fio ha chonle ina le loko kromo no bana ke Joseph bene yaji Potiphar shia ke kwe ye ele jala ke nyumo kan kele e ya ke Potiphar den chewie ake ye ni ebaje ehe no fia no enjano no ewole echunji efen onupa no jare bi Joseph e Joseph bomoni jile no beni leke ni ka gbona no kan e malemi ofane yo mo se kankan wulo echo nyu tenke enumo oba kro kankan ku jini je pa ni age Joseph te mizin ni Farao pianfonyo ke iblafo ya che Potiphar ni ji Mizraim nyo le hele ye Ishmael bi le ni keleba jele aden ni Yehowa ke Joseph ye ni ji no ba che ni nuncho Mizraim nyo le wole eyo ni enuncho le na ake Yehowa kele ye ni Yehowa ha no fi no na efi ole hwere oye den ni Joseph ye banyam ye hie ni esmole ni wola onupa ye ewele no ni no fi no na eyo le etu ewo den ni bamli ake keje be yi no ni ewole onupa ye ewele ke no fi no ni eyo le no le Yehowa jo Mizraim nyo le wele ye Joseph wo Yehowa jo mo ye ehia ni nke emoshi ni fin no lui wole etu ni ifi ni eyo le wo Joseph de ni ekwe enukunuku akeja ni eyo keke ni Joseph he fell ni ehie hu ye fell amen no fa ke ko de kan mo no ake jame be Joseph eyo se ake ekenumoko ye nla kan mo la di no fiano alo la di mo ni no fiano ye di no beni la kan ka ba ka di ekwe mo ni ehele ye ni jale ke beni ne ba enwo ele che ko da bi to mo beni wo kan ye Proverbs say ake imbi bo mi sanjia tuwe si infe ska no Joseph ko le kini ne na ga da bi ka di inyen mo gbe no
maye nkunu lele hu kaju ko yin fonu no ye no fia no e ko he ni bi ni baba ogbefan numo yewo oba yin nkunu ya ke male ha wonu sheke sikon de no fia no le no ni numo ye Isaiah ka kashi adi wole ni bi ne esusu ye wo he nku e wana ko wo dwemu pomini she no Joseph yo se la kamene ne an ma nyin no belo si nkuni ye ba fe mi no la kanu bo nkaji wo nye nyumo beno ni wo ye nkwa anyumo oba ye nkuni ora do sofo yo na le ka iba na egbe no ehwe ke ye ka kabene wangede yo wanaka Joseph na ka pi nomranya fin yo jile ne bene yu wange pe Joseph na ka piano yu wange le hie ka noko pinoko wange noko ethin noko none he lo sabi ka nyogwenjimo mo manyama gbemo manyama pemo no fia no be fia be lo nenga ye no choka you ebuile enwe bumi ka hale enale tomo before ke possession ebuile lo nenga le de no ke no trope pisomi ko ne suole ngem se ka helo akono keke ngala ne eba ne la ne je bwane jo keke se pisomi ko ne suole nge ne le wena ka mau bijimi ne question ko di mi loko ke ka nyumu ya su yo le aken no chapi no ko se ke yo le su nyumu le kelele sane ni so fo ball damas mini loko lo let's call lo wa nga here ka Joseph enano ka ya hem ehia no ka ya hem ka kili pemi ni ape no ka kino ibinye ne mapa machano ekeke eka hemsi puem mamba piano ibecha ibenye ibe no ngayo lo edwen ka yase neke nene mau peke hamino mini loko imima puenye misinga hiyo ibijama no pe ne wana hu ka edewe jakeke ne ehisi mamiode wo so wale ka emahin sole ngai emasole ngai kama na mi mobo ne manye ne mandasi iyo yo jake ka jeshi ko bi chapi da no engade lo ina ka nyeyo na ma Joseph ma boni sole mi no na kene to etwisi kan bi pe ne boni sole mi ma hu ma ha da ma he wa mi ne mandasi wani mfu andeko kakepe kipe mape kakepe pipe mu se ebemija bemi no hia na ne bloka kio ko hia we ne hio o ma channel wo nya gbemio e ma yape hemsi puemi no lo edasika hama ka nene mau blono ne ma ka mi gun ka ba ne pemi no koto manga we no mio se bi chapie no ne ma ka pue ihemisi lo wa hu wanye no wa kase ka je Joseph den ehewa tega binomio se bi wa ngani ko me ne wa hin wa hesisie ka ko wa kasu heko ne okayo hwoweo o ma pe bia mi to kanu no ebemi ne wa le ma no wa ka wa he han le ma ma kudowo ne wa manye no wa ma hisi ne e chomimi ne ema pe poajo no ma pe kunimi yem no ne ma pe odase ka wo ma bia kronkran de nyam lo ni hane wa dase ne win ka ye win wone ne me ne wa nga kase wone ne me ne wa nga hie ka no me chupe akan Joseph ehinga fel ne fel gije wa ka ya pio no imi nga fel ma bo wo chupe wa nga fel se ma wo ma me nga wade ehia we jamano mrocho hefewo se wa hefewo sane eje wa twimi ne jama twimi ne nga fewo mawo ne na kabene mawo le ehia twimi o ja esane wa ha heblo ne wa hefewo eje wa twimi se pi nomro chuo le bana ba ke Joseph ha eto beni ka ne ba ni na le
eke te afete ni ma fe fun pete ni tamoneke ni ma fe sha masinyongo no wo bo fe bode bare ha komo nwe kenkren ka kwashi bon ka kwa kono na ni mode nja yi agwa wo fe wo ke so ni ka se mo baba nyami no ablo ba mo den ko nje me o bode ta ku fi o hawo na ta mo play amone ejo yuwe na afo yi yuwa piti etade ejo fo she etade wo yuwe di shi ne abani eya no kwaleke shi na ne balage ayawule mo nche ka wa bote jeme no me fi o ko pekede ni kasi mo Joseph wala shinle sandine ke uketuo wala shinle ke jenshinle ni woyo mine ifo kayo gbe pi ya no Joseph domoshi ye noni akechosile no ni ifahe ake inyen efe shako eshi nyongo kenkre shi kenkre ko wa ya se fi o ara ke Pharaoh denche Potiphar denche eye Joseph Hildasi ake ni ake Joseph bashiane jomo son ni nale iwo Joseph jofo ye ne ken na agba na inga Potiphar iflo Joseph na shi akeni Potiphar dienche eye Joseph Hildasi hewo inake na flo mo na flo ehe anyeme kemme aye wo Hildasi papa me aflo wona ye he soto epi ya me sibeni akewo ashedeme nuncho denje ba hani wo yekuni ejeshin le ni wo him ke wo hishin le ni anokwa shin le me aye ohe odase ni noji no ni ba Joseph no ejofo ye na nya wo kan ya Moses kankran wo yucho ni ji nyumai eteke komi kuku kenkren kukue nyumai eteke ne hu kuku niji nyumai enyoke ekomie eke shin Yehowa ke Joseph ye ni inale mobo ni wehi nyam ye boklefoi akwelo le hie amen amen wo Potiphar ye beko no shikwe ne ke ha mo na sa ka gbe Joseph shin akadi le denche yi Joseph Hildasi hewo ihana akale yawo momri mini akale yawo momri hwe male konkon ke Yehowa ke Joseph ye me komesusu ake ke wo ba ja Kristo no ke wo ha Kristo e ba be sa ke no fe no aja ha wo be no fe no kasi totroto shina Joseph akale yawo momri shi ye momri ye momri ebe kejo momri eye ha momri shi male konkon ke wa ke Yehowa kele ye anyami no anyami yo o ye ha mokoni o yami ye ne kemre to anemi ale no ekole moko eflo na ale no moko kabo bote na agbakomi shi ni kase mone ewe kan ike wa ke nyomo kabo ye ha momri no yo amro ne Yehowa kabo ye ne ke ha monemi ni le dienje ejiebo yemi ife ha Joseph ni bene ife ha Joseph na kan no e ba fe hambo wo ye ha mo ke na agba ya me kuni yeli ye ni ha wo ke wo ya fo anu jo na be ha wo ne ke hejo mo ne oni Joseph na ne ke hejo mo ne igba ehina eja ke le ake nyumo kale ye amen amen osafo ke fi o wacho na ko kwe Paulo ni ma ye Efeso bia olo ichwe pa kenken kwe ka shi ten ni ko obo ni sani wo bo follow atuye osafo meaningful ni fi o ye bia ne ha yo muchum ko hie nene Paul hunga wode o ngawa we ami kabine wa Jesus je no aken we fia we wanganya gba mi ngami nene Paul ngala ne ma de wo no akama kunjama no to person je ke bime nye bunye falling twe la wone ne me ne wanga cheme wanga nyeme esane wa bume twe ne wa ba wa hesi ne pine ne me na formu pe no fia no ko esano nye no bule no bo hesi ke hale ko chano ke falling hu esane aka bime na hisinga dwemimi
akɔwu amimila wɔni wɔ sɛbi wɔ kyɛmɛ kume wɔ pe wɔ aheka ɛsane wɔ bimi na ye wɔ gbe lɔɔda no wɔ ŋa he gbe woi wɔ nyɛmɛ kume ke kanju kume pe no ne sana chɔse me amade me ke mumle o kyɛma ba o mana ne ko kyɛ hu ba na de le kekele hu enani ne e ma gbele eno pi chɔse mpapako kame hisi nga dwamimi pi mepe nga wotro ho ka ne wanga nyogwen hu sane ake anu genome nu nchome macheme ahisi nga somo mi ne getwimi chapi hemi jaja somi se somo mi ne egetwimi ne asomo anu nchome kabida nga Yesu Kristo somo yo jaka nga nyoncheme hunde ka ake anyogwen ne hisi nga dwamimi nga somimi loko hie no no hie ka Paul na wo kudoi ka wa wemi sa ne wa wem ne pe bua johe ene no fia no maso no ko ene no fia no mabu no ko ene no fia no bene pe ane kake pemi mahi wa wem eja ka kake pemi ne be wa nene me awe omiu le wana ne eno me chu pe ba no wana hene eke Joseph yasu lo ka wo pio no ne wanga jemi nyangbe no suwe no ne na nga wo tronji wa ba wa hesi wo falling ke ha wa bime hu ke ha wa falling na nyogwen ke ha acheme hu ke ha nyogwen bene pia ne kake pemio eba kutu nga wekuomi ne Yesu bwa ne jo ne nyine ejo wo nga wekuomi amen amen efye me ake ye ni kase mo ne he ni na me before back lesson ko ni na emi ka ju wo kwa Joseph beni ete amane mumi ke Potiphar beni saniete ye if no ko ni sa ka Kristo foi sa leke he ni sa ka wo kwa lodo ba ko wo na ka shi jenu wo yo na emi de da ni ka ju wi anu kwale oyo yi bebi oyo anu kwa la lo fi oni anu kwa so ya harumi ka ju wo kwa Potiphar le potin akani ni na alu ebe mi Chibeni ba fe ni echimo ehingbele to ana ewo enwe ba ka kala ya momi kedu okwele kensa ni no bana kala ka no di beni eni na oni ncho Yesu Kristo Joseph Potiphar na ankwali efe chibeni ba fe ni ba chimo ehingbele to ana ewo eke aka Joseph ayawo momi eja ka she fe ni esa ka efio la canon beni Christo dumo palit ke Herod nye amela chabi ya ka mena noko chale alo noko efon ya Christo mi no ba bi no esa agbele shima bi ka ke se sa ka family no ba ke bi ne ejie na bi makta wo ple ni ya no ejele mi enumo ka bon santen ejo ake numo bi wo ye jale efia ya ke Christo foi Isaka wona akashi beni biami no oni onimo se ahamuken na gba ni baba won no esa no gbigbo mi alowo yo ya aka oba tawo na achaba wan mo be afeja ya ke Joseph na enwe la kan gbe na ete prison echo mi ba chon onupa e misre la kanon Kristo na enwe be ni ayagbele ye semotro no echo na ni kepon wo fe no nyumo bi no fian baba ono wona ka nyumo ke woye ni eko ba chon la kanem ke do nyo ya kwale wa hale e ba won ba chon kunimiyeli bi ofin wo iradon ni asipa mo ko ni te no hani anake mo gbeke bi asina gba mi ni echon je no ha eji ogbomo papa ye egon se ko shinmemu shimon keji era ni etwen fashion ni enan ledenche ejirani wa eha ni ewose ko shinme fi ojuba titire keji okento Joseph egbonu wo kwene je ekome me baba wo ye na megbeke bi ashin ameye na gbalo me bote na gba vimi shi ame kwose ko shinme ya fi ojuba eji ake ame kaseni papa keje na kan shinme fun na me bote mi emi Joseph ya fi nyoma ke pawo ni ahonle eje ni acheshia
bini asomo shikomino be kuku minwe ya chonyon shi ena ejrani wa ke chonchose mo papa na ke chosele mo ni erake ba nye Yehowa se ne ya no kwale anyeme epin afi nyoma ke eten 13 good years ni epin ejenshia ke nyon na agbemie e abote pabo mi eyin pabo mi na eje pabo ni Yehowa wo enine no ni e afi mo pana ye Misrim anyami ke ena afi ni kasemo mi ba wabo no twa job ake obo toi wakashida ba ha nyeme ni ba kwa wa ise me ni ke yele ke bu amon maje ni wo fi home coming lo shia ba ni tumo ye Jamestown British Accra nyeme ni ba kwa ise fe ni ma jo nye fe wanyawo Eunice Miranda Brock onu aka be fe bie o kwai no ka won kase ni ma jo bo wolu ehun no ka maje ke ha gadangwe ni tumo ni je advento he sanegba titi ye gane no hu wonda boshinyu ma job nyemi no Albert Mate ke nyemi no Sakabule jo mo so to nye ke jo ke ni tumo ne na di moden cha to nye na cha wanyawo Grace Tete ya kotolande yayo bo hu agabe fe bie o ko sori mo ko no fe no pia no cha job baba o wakeshida kle mu ba ha Hope TV Ghana aka meke wo TV no ngoko anyemi kedi obomito ya kama ke Hope lebi mediepa ke beke bedine ko fa ni jiju ameke ba pan obo mo de no bo to très bien Ghana nyonye wa don amehu da so beke pa nyon le hu e kano ken bakoni obako eko wo ke shida mu ba ha o nyeme ni je Ajo Ventures ke Elicom Multimedia Group aka meto ni timo na hegbejano ni ameke wo TV no ha ame ha wo agbeni nyeme ni no chonye no ni kasemo ne ba wonda nyi shidugba ahun osofo tenote na nyi ma job ba live ton eje kabani na woni osofo nyi ma job baba o asafo no kwakwashi omo yira don Hansi Road asafo emeje na kanu nyebi no ablo wonda worship no one north asafo eme nyeme ni sha na meke wo plan Richard ke group fe o kenyira don na nyi ma job fe oba mo ishiko ni wani osofo tenote asole hawo wakunim ye lo chaman wo pe wanamu sinkadada o yo kunim ka hawo ka ogun bi Joseph no ka ye kunim ka choka ke wo hu aka wa hefon no wo hu wa ma ye kunim mo ye bo aka hawo ye bo aka hon bi me titri ni win ka ye win ne wa nyemi ne epia kono ne ewo bi akronkran ni onyam ne pe jomi ka hawo na Yesu Kristo biami. Amen. Amen. Yesu mimba eko Yesu mimba